میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج بھی میں ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی خبر علی امین گنڈاپور. انہوں نے کل جناب ایک پریس کانفرنس میں بہت گرجے اور برسے. آپ کو معلوم ہے کہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ بہت شور کرتا ہے، جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے جو ہے وہ وزن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ کھنک کی آواز نہیں آتی، اس کی شور کی آواز نہیں آتی. تو شاید ایسا ہی کوئی سسٹم تھا، ایسی کوئی جو ہے وہ سچویشن بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. دیکھیں آپ کہ جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پریس کانفرنس کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، ہر ایک کا جو ہے وہ منہ جو ہے وہ دوسری طرف تھا. ہر ایک شخص جو ہے وہ چہرے پر ایک غیر معمولی سنجیدگی رکھ رہا تھا. وہ وجہ یہ نہیں تھی کہ شاید ان کے اوپر کوئی ظلم کے پہاڑ جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں. وجہ یہ تھی کہ جو بھی بول رہا تھا دل میں دوسرا شاید اس کو گالیاں نکال رہا تھا. حالات ایسے بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. دیکھیں ابھی جمعہ جو ہے نا کہتے ہیں 4 دن نہیں گزرے، علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے بھاڑ میں جائے کمیٹی، فلاں کمیٹی تو بھاڑ میں جائے تمام جو ہے نا وہ دوسری جو ہے کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی کو بھی بھاڑ میں بھیج رہے تھے. علی امین گنڈاپور صاحب جناب ان کو جو کور کمیٹی تھی اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی کہ جناب میں ایک آدمی کو جواب دہ ہوں، میں بانی کو جواب دہ ہوں، میں اور کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، نہ میں جواب دوں گا، یعنی میں پارٹی ڈسپلن کے اندر نہیں ہوں. تو علی امین گنڈاپور کی جو زبان جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ سخت ہو چکی ہے. خیر کبھی انہوں نے مہذب گفتگو زندگی میں نہیں کی. میں نے تو اپنے گناہ گار کانوں سے علی امین گنڈاپور کو پارلیمانی زبان کے اندر گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا. اگر کسی نے سنا ہے تو یقین کریں مجھے کلپ بھیج دیں، میں خود شوق ہو جاؤں گا کہ جناب کو شائستہ جو ہے اور کوئی میٹھی زبان کے ساتھ کوئی بات کی انہوں نے. اگر وہ ہنستے بھی ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کے سٹائل سے وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. ویسے سیاستدان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. اچھا جی، کل جو انہوں نے اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے لوگ جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو جنید اکبر کے بارے میں جو بیرسٹر سیف صاحب نے حالیہ دنوں میں جو باتیں کیں تو وہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ بیرسٹر سیف کے لیول سے جو پریزیڈنٹ ہے خیبر پختونخوا کا جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ باتیں پتہ لگ رہی ہیں جی کہ جنید اکبر صاحب کی اپنے جو انتظامیہ ہے حلقے کی وہ ان کی بات نہیں سنتی. یہاں پر بیرسٹر گور کی جو ہے وہ نہیں چل رہی. دیگر لوگ جو ان کے بڑے شدید اختلافات آپس میں بنے ہوئے ہیں، حلقے کے جو اختلاف بنے ہوئے ہیں ان کی اور پارٹی کے اندر جو اختلافات بنتے ہیں وہ بڑے سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں. میں آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں. اس وقت جو بڑکیں ماری ہیں اس کا بنیادی مقصد اپنی طرف توجہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو بھی امپورٹنس ملے. تو اس وقت جو پوزیشن بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اپنی تاریخ کی کمزور ترین سطح پر آگے کھڑی ہو چکی ہے. اور جنس کو مخاطب کر کے وہ بات کر رہے تھے، آپ یقین کریں کہ وہ ان کی اس گفتگو کو کارٹون نیٹ ورک سے تشبیہ دے رہے ہیں. ان کی اس گفتگو کو یعنی سیریسلی کوئی نہیں لے رہا. اب ان کی امپورٹنس یہ رہ چکی ہے. اور جہاں تک میری سورسز ہیں، جب وہ چاہیں گے حکومت کو تبدیل کرنا تو حکومت بدل جائے گی. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ قائم رہتی دکھائی نہیں دے رہی. اور اسی وجہ سے اتنا شور مچایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے اتنا زیادہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے باپ میں بھی ضرورت نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں سیاست چھوڑ دوں گا، میں یہ بات کروں. یہ سب ہوائی فائرنگ ہے. وہ ہمیشہ سر پر کفن باندھ کر اسلام آباد آتے تھے کہ جناب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہمارے جنازے جائیں گے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ جوتیاں چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں. اور ایک مرتبہ نہیں، کبھی چائے پینے چلے گئے، کبھی جناب کتنے جو ہے وہ ضلع انہوں نے بغیر پیسوں کے وہ انہوں نے جناب وہ چل کر جو ہے وہ اپنی خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچے ہیں. تو جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جنہوں نے برسنا ہوتا ہے وہ پھر اس قسم کی ہوائی فائرنگ نہیں کرتے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی. آج محترم جو ہے وہ اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے جب پہنچے عدالت میں تو باہر میڈیا سے ان کی جو ہے وہ گفتگو ہوئی تو اس میں فرما رہے تھے کہ سوات واقعے میں جو بھی ملوث ہوا اس کو وہ قرار واقع سزا دیں گے.
हमें अंदर जाने नहीं दिया, अदालत के अंदर हमें रोक के रखा और हमने कोई हेयरिंग नहीं सुनी। लंबी की है अभी, कल फिर 2-3 गुजारा करो। सर सुबह से आए हैं लड़के। सर सुबह से आपके लिए हम आए हुए थे सर। कल कितना मवाद दिया मैंने? सर 1-2 मिनट के लिए आए। नया मवाद तो नहीं है, मैं रात को 4 बजे इधर पहुंचा हूँ। सर थाने स्वाद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि इदारों की कोताहियां सामने आई हैं। इंशाल्लाह जैसी कोताही होगी सजा होगी उसको। बाकी जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो इकरास बोर्ड होगी, कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं है, चाहे शिदा ताकतवर भी है, जिसने रिक्रूटमेंट की है वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट खत्म की जाएगी, सिर्फ सवाब पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया है वो बहते हैं उन एरिया में सब ने इंशाल्लाह शुरू कर दी है। तो जनाब अली, पीडीएमए के जो पैटर्न इन चीफ हैं वो तो आप हैं, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव आप हैं, तो जिम्मेदारी तो सबसे पहले आपके ऊपर फिक्स होती है। तो क्या आप अपने ही खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। ये बेसिकली एक सियासी बयान था जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। सियाह जो है वो जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टूरिज़्म कर रहे हैं वो तो उसका कुदरती हुस्न है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए और वहाँ पर जिस किस्म की गवर्नमेंट मशीनरी की एबिलिटीज़ हैं वो देखा जाए तो पिछले 10-12 साल में मज़ीद सत्यानाश करती है। पहले भी जो है वहाँ के हालात कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं थे, तो मज़ीद जो है वो तबाही से दो चार हो चुके हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर। और अगली बात की तरफ बढ़ते हैं जी। एक ख़बर ये है जी कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017, इसमें तरमीम जो है इसके सेक्शन 66 और 104 में तरमीम मुतारफ़ कराई जा रही है, और जिसके बाद एक दफ़ा पार्टी सर्टिफिकेट, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होगा वो पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद वो उसको तब्दील नहीं कर सकेगा। तो ये एक अहम चीज़ है कि यानी आप एक दफ़ा एक पार्टी में शामिल हो चुके हैं तो फिर आप किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेंगे। तो ये जो तरमीम है अब इसका इतलाक़ माजी से होगा, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, या इसका इतलाक़ जो है वो मौजूदा वक्त से होगा, ये अब तरमीम जब होगी तो फिर हम जो है इस पर कमेंट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम है वो मेरे ख्याल से या आ चुकी है, पेश हो चुकी होगी, या इसका भी मतलब इसको मंजूर होना ही होना है। अगली खबर ये है जी कि हमारे मोहतरम डिफेंस मिनिस्टर साहब इस वक्त शदीद नाला हैं और बहुत तनकीद कर रहे हैं। जो स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इस मामले पर पहले भी उन्होंने जो है चंद हफ्ते पहले एक ट्वीट किया था जिसको उन्होंने इस इजाफे को माली फहाशी करार दिया था। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से जो इतलाक़ होने जा रहा है तनख्वाहों में इजाफे का, इन्हीं तमाम जो है शख्सियात की, इसको उन्होंने एक बार फिर जो है माली फहाशी कहकर जो है ना अपनी बात को दोहराया अपने ट्वीट में। और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने ये भी लिखा कि 4 गुना रुकने कौमी असम्बली से जब आप तनख्वाह बढ़ा देंगे स्पीकर की तो ये माली फहाशी के ज़ुमरे में आएगा। तो इसके ऊपर जो स्पीकर अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने बिल्कुल जो है वो इस पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिख दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तनख्वाहों में इजाफे का फ़ैसला जो है वो फेडरल कैबिनेट ने और प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उन्होंने कहा मैंने तो कभी मुतालबा नहीं किया कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ना ही मैं चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़े, लेकिन उन्होंने दबे अल्फाज में जो है ये मामला भेजा है और कहा है कि भाई ये ख्वाहिश साहब जो है वो मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी ख्वाहिश साहब ने जो आवाज़ उठाई है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की आवाज़ है, और जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक, वो भी बड़ी ग्रेस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन ख़त लिखना उनका हक़ था, ज़ाहिर बात है उन्होंने खुद ही अपनी तनख्वाह तो नहीं बढ़ा दी, और इस पर अगर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने बढ़ाई है उन्होंने ख़त लिख कर जो है उन्हीं को जो है इतला दे दी है। तो कम अज़ कम इस मामले से जो इल्ज़ाम जो है एक किस्म का से जो है ना वो क्लियर हो चुके हैं। जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक वैसे भी बड़ी सुलझी और बड़ी डिसेंट गुफ्तगू करते हैं। आखिरी बात जी, मेरे से आज एक अब्बासी हैं जी, मैं पूरा नाम तो नहीं लूँगा उनका, अब्बासी साहब का ताल्लुक़ मरी से हैं, कट्टर मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, और इवन कि उनकी बरादरी जो है वो बनती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, बट बरादरी नहीं बल्कि रिश्तेदारी बनती है जी। मतलब बरादरी से थोड़ा सा ज़रा नज़दीक वाला काम है, मतलब बहुत दूर वाला भी नहीं है, वो थोड़ा सा नज़दीक वाला काम ही है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि एक तो वो आज भी मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ है,
कट्टर मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा जी कि ये जो तनकीद हो रही है कि पंजाब के तमाम मंसूबे जो बन रहे हैं इन पर नाम जो है वो लिखा जा रहा है जी कि या नवाज़ शरीफ साहब का या मरीम नवाज़ साहिबा का, तो वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं ये मोहतरम। तो अब्बासी साहब जो हैं उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा जी कि अब उन्होंने कॉल किए तो मैं उनको सुनूं ना कि मैं बात करूं। तो उन्होंने कहा जी आप ये बात लाजमी करेंगे जी, सेंटीमेंट ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन्होंने कहा जी मेरे वालिद भी, मैं भी, मेरी पूरी फैमिली, हम भाई वगैरह तमाम के तमाम लोग हमेशा से मुस्लिम लीग नवाज़ को ही सपोर्ट करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो ये तनकीद हो रही है ये मतलब हक बजानिब है। वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा जी कि मोटरवे M2 तो मियाँ साहब ने बनाई है, तो मोटरवे M2 का नाम भी जो है ना नवाज शरीफ मोटरवे क्यों नहीं रखते फिर आप? कहते हैं सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल तो वही चीज़ होती है, इतना बड़ा मंसूबा है, और बाकी फिर जितने मंसूबे नवाज शरीफ साहब के हैं अगर उन्होंने बनाए हैं जिस तरीके से, तो उन सब का नाम अगर नवाज शरीफ रख देंगे तो फिर आप यानी पाकिस्तान का नाम ही आपको नवाज शरीफ रखना पड़ जाएगा। तो एक लिहाज से उन्होंने एक सांस में तनकीद भी कर दी अपनी क़यादत के ऊपर, और एक सांस में जो है ना वो भी बता गए जनाब कि मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है, जितने भी मंसूबे हैं, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो जनाब नवाज शरीफ साहब ने ही इंट्रोड्यूस भी कराए हैं और तकमील तक पहुँचाए हैं। तो ये एक मुस्लिम लीग नवाज़ के डाई हार्ड वर्कर के सेंटिमेंट्स थे जो मैंने कहा जी मैं पहुँचाऊँ। बात यह है कि नामों से जो है वो आपका वोट बैंक नहीं बढ़ना। मेरे ख्याल से अगर एक ब्लॉक का नाम रख लिया था, यानी वो जो कार्डियोलॉजी वाली एक चीज़ है, तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन मज़ीद मंसूबों के ऊपर जैसा कैंसर हॉस्पिटल में नवाज शरीफ साहब का नाम रख लिया एक बड़े मंसूबे में, एक हद के लिए ठीक है, लेकिन वो 13 मंसूबे बताए जा रहे हैं जिसमें जो आइंदा तकमील होंगे, जिसमें या तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का नाम है या नवाज शरीफ साहब का नाम है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस पे थोड़ा सा जो है वो गौर करना चाहिए, करना होगा पंजाब हुकूमत को और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को। आज की यही तफसीलात है जी, इंशाल्लाह कल मज़ीद डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।